बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जब भी हम घर बना रहे होते हैं तो घर बनाते हुए हम अपनी लागत को कैसे कम कर सकते हैं और किस तरीके के साथ कितनी लागत हम कम कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताएंगे। मैं हूं तारिक अज़ीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल TACS। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब भी हम घर बना रहे होते हैं तो सबसे जो पहला स्टेप होता है घर का बनाने का वो होता है ज़मीन की ख़रीदारी का, यानी प्लाट ख़रीदने का। जब भी आपने प्लाट ख़रीदना है तो प्लाट अच्छी लोकेशन के ऊपर ख़रीदना है। अच्छी लोकेशन से मुराद है कि रोड खुला होना चाहिए, मटेरियल आसानी के साथ आपकी जगह के ऊपर पहुंचना चाहिए, इसके साथ बुनियादी सहूलियात मौजूद होनी चाहिए, गैस है, बिजली है, सीवरेज है और पानी है। और तीसरी बात जिसका आपने ख्याल रखना है कि आपने प्लाट ज़्यादा गहराई वाला नहीं ख़रीदना, रोड लेवल के बराबर होना चाहिए या कम गहरा होना चाहिए। और इसके साथ जो सोसाइटी के अंदर आप प्लाट ख़रीदे हैं तो वो प्लाट का ख्याल करना है कि ये बराई वाला प्लाट तो नहीं है। अगर बराई वाला प्लाट होगा तो उसको ऊपर आपको एक्स्ट्रा 8 से 10 लाख रुपए तक आपको खर्च करना पड़ जाएगा। और उसको चेक करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप गूगल मैप की मदद से पिछले 8 साल 10 साल की वो तस्वीर देख लें उस जगह की, जिस जगह की आप ख़रीदारी कर रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ पे खाई थी, टीला था या ज़मीन हमवार थी पहले से। उसके बाद जो दूसरा काम होता है प्लानिंग का होता है, नक्शा बनवाना होता है। मुकम्मल ड्राइंग आपने बनवानी है, उसमें फ्रंट एलिवेशन और टाइल्स मार्बल की जो है वो डिटेल कंप्लीट होनी चाहिए, बाथरूम की सेटिंग की डिटेल कंप्लीट होनी चाहिए। इसके साथ जो है इलेक्ट्रिसिटी की डिटेल्स मुकम्मल डिटेल्स होनी चाहिए और प्लम्बिंग की मुकम्मल डिटेल्स होनी चाहिए। तो आपको पहले से इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि इसमें स्टील कितना लगना है, मटेरियल कितना इस्तेमाल होना है, हर चीज़ आपकी पहले से आपको मालूम होगी, तो आप आसानी के साथ अपनी ख़रीदारियाँ कर सकेंगे। और इसके बाद जो तीसरा काम आपने करना है जो सबसे ज़रूरी है, अच्छे ठेकेदार का इंतखाब करना है। और अच्छा ठेकेदार होगा तो आपका टाइम के ऊपर काम करेगा, जल्दी आपका काम करेगा, जल्दी काम भी करेगा और साथ आपका काम अच्छा करेगा और काम के दौरान आपकी मटेरियल की भी बचत देगा। और चौथी चीज़ जो अहम चीज़ है कि मटेरियल की ख़रीदारी जब हम कर रहे होते हैं तो मटेरियल की ख़रीदारी के लिए मार्केट का इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट के अंदर किस चीज़ का क्या रेट चल रहा है। और कम से कम 3-4 मुख्तलिफ़ लोगों से आपने रेट लेने हैं, चाहे वो ईंट है, सीमेंट है, सरिया है, मुख्तलिफ़ जो चीज़ें आप ख़रीदारी कर रहे हैं इनके रेट का आपको बखूबी इल्म होना चाहिए और रोज़ाना की बुनियाद पे अपडेट होनी चाहिए आपके पास, तो आप इसमें बचत कर सकते हैं। उसके साथ जो है मटेरियल आपने स्टॉक कर लेना है। ईंटें आपने ख़रीदी हैं तो अपने पास मंगवा लें फ़ौरन, जितनी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर लगनी है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर लगनी है, यानी स्टेप में आपने ईंटें मंगवा लेनी है। और कम टाइम में आपने ज़्यादा मटेरियल मंगवाना है तो आपको किराए में बचत होगी। इसके साथ ग्रे स्ट्रक्चर तक आपने पाँचवा जो काम है, ग्रे स्ट्रक्चर तक आपने काम की स्पीड को बहुत तेज़ रखना है। इंतहाई तेज़ी के साथ आपने ग्रे स्ट्रक्चर तक अपना काम कंप्लीट करना है। जो ही आपका ग्रे स्ट्रक्चर ख़त्म होने वाला हो, काम ख़त्म होने वाला हो, आपने उससे आगे सीलिंग की प्लानिंग की हुई है। सीलिंग का काम जो ही आपका ख़त्म हो तो टाइल की खरीदारी आपकी कंप्लीट हो, आप टाइलें मंगवा लें, मार्बल मंगवा लें। और जब जो ही आपकी टाइल फिक्सिंग हो जाए, मार्बल की फिक्सिंग हो जाए, तो इसके साथ ही आपने जो फिलिंग वगैरह करनी है तो आपने फ़ौरन वो शुरू करवा देना है। साथ ही जो ही आपकी फिलिंग शुरू, आपने बिजली की तारें कंप्लीट करवा लेनी है। यानी कि आपने एक काम ख़त्म होने से पहले दूसरा काम तैयार आपका रेडी होना चाहिए। यानी टाइम को आपने बचाना है। टाइम भी कीमती, बहुत कीमती होता है और टाइम के साथ आपका पैसा बचेगा। अगर आप टाइम डिले करेंगे तो आपकी लागत बढ़ती जाएगी। और इसके साथ जहाँ भी आप ख़रीदारी करें तो ख़रीदारी के ऊपर आपने फ़ोकस ज़्यादा करना है कि मुख्तलिफ़ जगह से आपने रेट लेने, अच्छा मटेरियल ख़रीदे और बहस करके ख़रीदे और डिस्काउंट के ऊपर ख़रीदे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हम घर बना रहे होते हैं, 5 मरले का डबल स्टोरी घर है, इसमें हम कितनी बचत कैसे कर सकते हैं, किस किस मटेरियल में हम कितनी बचत कर सकते हैं। अगर आपने ये तकनीक इस्तेमाल की हुई है तो हमें ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं की तो आपने इसको फॉलो करना है और उसके रिज़ल्ट हमें बताने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो जब भी हम घर बनाते हैं 5 मरले के ऊपर तकरीबन 90 लाख से 95 लाख रुपए तक टोटल कास्ट आती है, या 1 करोड़ रुपये तक भी चली जाती है। 1 करोड़ में आप 10 लाख की बचत अगर कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बचत है और अच्छी बचत है। और 10 लाख की बचत कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने प्लाट अच्छा ख़रीदा हुआ है, उसकी फिलिंग नहीं है, तो कम से कम जो थोड़ी सी बचत है, जो थोड़ी बहुत कम से कम बचत है वो 3 लाख रुपए की है। अगर फिलिंग वाली जगह नहीं है
تو آپ کو پلانتھ بیم کی ضرورت نہیں پڑے گی، نیچے جو RCC کی موٹائی زیادہ کرنی ہے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کے ساتھ سٹیل کا استعمال آپ کو کم تھوڑا سا کرنا پڑے گا۔ یہ کم از کم کی جو بچت ہے وہ 3 لاکھ روپے آپ کی یہ بچت ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام ہے، بر وقت کام آپ نے کرنے ہیں اور بر وقت کام کو ختم کرنا ہے، تو کم از کم جو بچت ہے وہ 2 لاکھ روپے کی آپ کی یہ بچت ہے کہ آپ نے کام کو جلدی ختم کیا ہے، ٹائم سے پہلے آپ نے کام کو ختم کر لیا ہے۔ ایک تو آپ کو سستا مٹیریل مل جائے گا، جتنا آپ ٹائم لیٹ کریں گے تو آپ کا مٹیریل کی ریٹ بڑھتے جائیں گے۔ اس کے ساتھ جو تیسری جگہ اہم چیز ہے کہ آپ جب اینٹوں کی خریداری کر رہے ہیں تو آپ 5 مرلے کے اوپر 55,000 سے 60,000 کے درمیان اینٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ اینٹ ایک دفعہ کسی سے خرید لیں، 5-6 لوگوں سے، 5-6 بٹے والوں سے ریٹ لیں، جس کی اینٹ اچھی ہے اس کو بولیں جی میں نے 60,000 اینٹ لینی ہے یا 50,000 اینٹ لینی ہے، یہ رقم لیں اور مجھے اس ریٹ کے اوپر اپنی مرضی کا ریٹ پھر آپ اس سے لگوا سکتے ہیں۔ جب اتنی زیادہ اینٹ آپ لیں گے اس سے آپ 1 روپیہ 2 روپے ڈسکاؤنٹ مارکیٹ سے بھی لے لیں گے اور آسانی کے ساتھ وہ آپ کو دے دے گا۔ جب آپ اس کو اکٹھی رقم دیں گے تو آپ کم از کم جو اینٹوں میں آپ بچت کر سکتے ہیں تو 50,000 روپے کی یہ بچت آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو یہ مٹیریل آپ جب منگواتے ہیں تو اس کو اکٹھا منگوائیں، زیادہ منگوائیں۔ اینٹ جب منگوا رہے ہیں تو 2,000 اگر ٹرالی والا لے کے آ رہا ہے، ٹرالی والے کو کہیں جی یہ آپ نے 2500 اینٹ لے کے آنی ہے، تو ممکن ہے اسی کرائے میں وہ 2500 لے آئے گا اور آپ کو جو ہے وہ کرائے میں بچت ہو جائے گی۔ اس طرح آپ کرائے کے اندر کم از کم 20,000 روپے کی بچت کر سکتے ہیں اکٹھا مٹیریل منگوانے میں۔ اس کے ساتھ جو چوتھی چیز ہوتی ہے، اچھا کاریگر اگر آپ کا اچھا ٹھیکیدار ہے تو آپ کی سیمنٹ کی بچت آئے گی، ریت مٹیریل سریے کی بچت جو آئے گی اور کام اچھا ہوگا تو یہ تقریباً 1 لاکھ روپے کی بچت ہے۔ اس چیز کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے، یہ خاموش بچت ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی اور آپ نے اس چیز کا اندازہ کرنا ہے کہ یہ واقعی بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے اور اس چیز کو ہمیں آپ نے فیڈ بیک لازماً دینا ہے۔ اس کے ساتھ جو 5ویں چیز ہے سریا، اس کو کفایت شعری کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اچھا سٹیل فکسر ہوگا تو آپ کے سریے جو باریں کاٹ رہا ہوتا ہے اس میں پمائش اچھے طریقے کے ساتھ کرے گا اور آپ کا سریا ضائع نہیں ہوگا، زیادہ بڑے اوور لیپ نہیں کرے گا اور جہاں پہ جتنے سریے کی ضرورت ہے وہاں پہ اتنا ہی استعمال کرے گا، یعنی جہاں پہ 4 سوتر کی ضرورت ہے وہ استعمال کریں، جہاں پہ 3 سوتر کی ضرورت ہے وہاں پہ 3 سوتر کا استعمال کریں، جہاں پہ 4 اور 3 مکس کر کے استعمال کرنا ہے اس کا استعمال کریں۔ اس طرح جہاں پہ آپ کے باتھ روم ہے، جہاں پہ چھوٹا سائز ہے آپ کا تو وہاں پہ باکس آپ نے بڑا کر دینا ہے۔ تو اس حساب سے 5 مرلے میں جو کم از کم آپ بچت کریں گے وہ 400 سے 450 kg سریے کی بچت کریں گے، 1,05,000 روپے اس کا بنتا ہے۔ اس کے ساتھ جو بجلی کا سامان ہے ہول سیل مارکیٹ سے خریدیں گے، مختلف لوگوں سے ریٹ لے کے خریدیں گے، اچھا بھی خرید لیں گے اور 40,000 روپے کی آپ بچت بھی کم از کم کر لیں گے۔ سینیٹری میں 60,000 روپے تک آپ بچت کر سکتے ہیں، اچھا بھی خرید لیں گے، مختلف دکانوں سے جب آپ ریٹ لیں گے تو آپ کو بچت ہوگی اس میں۔ اس کے ساتھ اچھا پلستر کیا ہوا ہو تو آپ کی وال پٹی کی بچت ہے تو کم از کم 50 سے 60,000 روپے کی اس کی بچت ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ ٹائلز اور ماربل جو ہے اکٹھا خریدتے ہیں، ایک دفعہ خریدتے ہیں تو آپ کو اس میں بھی بچت ہوگی، تقریباً 10 لاکھ روپے تک آپ بچت کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازماً ہمیں دینا ہے کہ یہ ویڈیو ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔